राति प्राय 3टा बाजी सारी थाए। पूरा रेलवे स्टेशन रे नीरवता छाई जाई थाए। जोरे जोरे पवन भी बही चालू थाए। से समय रे स्टेशन रे गोटे ट्रेन आसी अटकी जाए। से स्टेशन रे केही भी ओह्लैबा पई साहस करती नहीं और समस्ते निज निजर झरका को बंद कर दियंती। सेतेबेले भीतर बसीथिबा गोटे स्त्री लोक तार स्वामी को कहे, सुन तो ए स्टेशन रे कहीं ओह्लौ नांती कौन पाई आउ समस्ते झरका कहीं बंद कर देइछंती। मते एठी अणनिश्वासी लागुची, ट्रेन भी मध्य चालू नाही। आउ तार कथा सुनी पाखर सीट्रु एक वृद्ध लोक उठी आसंती आउ कहंती, चुप रुह, किछि भी कुह नाही। जदि समस्तंकर जीवन बंचेइबाकू चाहुच ताले चुप रुह, केही भी किछि कुहनी। सेई 2 जण भूतुणी एबे बाहरे ही अछंती, दयाकरी चुप रुह। से आग वीआईपी डबारे गोटे परिवार हरिद्वार पई यात्रा करुथांती। सेही ट्रेन रे राहुल नामक एक युवक, अरे मु प्रथम थर पई कौनसी स्टेशन रे एते नीरवता देखुची। राहुल को से स्टेशन रे गोटे अळेवा उठेया बाली आउ जणे चाहा बिकेबा बाली देखिवा छड़ा आउ केही भी स्टेशन रे देखा जाऊ नथिले। सेतबेले ता पाखकू चाय बिकिबा बाली स्त्री लोकटी आसिला। चा नियो, गरम गरम चा। चा नवा पई राहुल जेतेबेले हाथ बाहर को करे, चा बाली गोटे भूतरे परिणत होई जाए आउ ता हाथ को छिंडे नै जाई खाइबा को लागे। अन्य भूतुणी जण आसी ताको अळिया गदारे पुराई दे। राहुल रो चिल्लाइबा शब्द सुनी डब्बारे जेते भी यात्री माने थिले समस्ते डरिकी थरिबा को लागंती आउ समस्ते भयभीत हुअंती। ट्रेन छाड़िबा परे से बुढ़ा लोक जनक स्त्री लोकटी को सब कथा कुहे। ये किछि मास पूर्वर कथा। 2 भौणी रीता आउ मिता 2 जण सहर को जिबा पई ट्रेन रे बसी जाती। आ ट्रेन चलिबा को लागे। किछि समय पर रीता, दीदी जदि दादा आमको तांको घरे न रखंती ताहले एते बड़ सहर रे आमे कौन करिबा। देख भौणी, आम संगरे एबे आम माँ बापा भी नहांती। आमको निज पई निजर किछि करिबा को पड़िबो। आमे निजे निजे निजर दायित्व नबा। हौ दीदी, मते एबे भारी भोक लागिलाणी, चलो किछि टिके खाइबा स्टेशन रे। हो मते भी भारी शोष लागिलाणी, चल मु भी टिके पानी पी के आसीबी। ट्रेन रो सब यात्री पाए सोई पड़ी थांती। 2 भौणी सुनसान स्टेशन रे ओह्लाई जाती। रीता पाखरे थिबा चा दुकान को जाए आउ मिता कोठी पानी मिलिबो जाइके अळिया बाला को पचारे, भाई एटी कोठी पानी पीबा पई मिलिबो कि। अळिया बाला जनक ताको पूरा घूरी घूरी अनाउ थाए। जाओ से पाख घरे पानी अछि, सेठू पी दब। मिता पानी पीबा पई सेई रूम आड़ को जाए। ता पछे पछे अळिया बाला मध्य से रूम भीतर को जाए आउ जाई कबाट बंद कर दिए। अरे भाई तमे काई कबाट बंद करिछ आ तमे मते एठी काई बंद करी रखिछ, मते जीवा को दियो। एमिति केमिति जीवा को देबी, मु तो आगे मो कामटा करी दिए जोथि पई मते पैसा मिलिछि। कौन चाहुछ तुमे, सफा सफा कुह। मिता बहुत डरी जाए आउ से व्यक्ति जनक ता पछपटू आसी ताकू आक्रमण करे आउ ता मुंड हाथ सब अलगा कर दिए। मिता को मारी सारी से लोक जनक जाइकी चाय बाला पाखरे छिड़ा हुए। मिता अळिया बालार हाथ रे थिबा अस्त्र रक्त लागिथिबार देखी बहुत डरी जाए। आउ सेतिकी बेले पछपटू चाय बाला जनक आसी रीता उपर को आक्रमण करे आउ ताको मारी दिए। सेई दिन 2 भौणी मरी जाती। तांकर मृत्यु कौन पाई हैला आज पर्यंत काहाको भी जना नहीं।
ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ମରିବାର କାରଣ ପତା ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୁଡ଼େଲ ବନିଗଲେ। ତା ପରଠୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାତକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ହଁ ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ସହରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ତାର ଦାଦା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରୀତା ଆଉ ମିତାର ଖୁଡ଼ି ଉର୍ମିଲା ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ କୁହେ, ବାବା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ ମରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏଇ ଠିକଣାଟି ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଯାଇ ସେ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କର ସହ ଭେଟ ହୁଏ। ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦାଦା ନାଥୁଲାଲ ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୁଡ଼େଲ ବନିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ କଥା ନାଥୁଲାଲଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବାବା, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲିବେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଯାଏ। ଯେମିତି ରାତି 3ଟା ବାଜିଯାଏ ସେ ଚୁଡ଼େଲ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ତ ତମକୁ ଏଠିକି ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ଆମ ମରିବାର କାରଣ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇ ଭୂତୁଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେମାନଙ୍କର ଦାଦା ନାଥୁଲାଲର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଡାକନ୍ତି। ନାଥୁଲାଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ନିଜ ଲୋକ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ବାବା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। Like, comment, and subscribe.